जटणी हूँ ऐतिहासिक सहर ऐतिहासिक सहर पूर्वर नाम थिला व्यवसाय पेंठस्थल आउ ये व्यवसाय पेंठस्थल ये जो जगार आम ठिया ये हूँ जटणी टाउन हॉल सस्ता ये सस्ता त्रयोविंशतम जटणी पुस्तक मेला आयोजन कराई ये जो पुस्तक मेला आयोजन कर जटणी अंचल नामी दामी लोक होता बेले शिक्षित लोग कहीं ये पुस्तक मेला बंचिक रही दीर्घ 23 वर्ष है ऐतिहासिक सहर में बहुत बाधा विघ्न झड़ी झंझास हो 23 वर्ष तार मुख्य जदिव ना पाखे किंतु पर पीढ़ी आपको आगे नहीं जाती आज आम पाखे जड़े अच्छा सुनामधन्य डॉक्टर जी की पुस्तक मेला आज उद्घाटन उत्सव जी सम्मानित कर डॉक्टर आम पाखे अच्छी सी आज केते खुशी अच्छी आ जटणी पुस्तक मेला पदार्पण से संपर्क हम विस्तृत विवरण देवे। आज 23तम जटणी पुस्तक मेला को आमको आमंत्रण करा जायतिला सब गुरुजन मैंने बहुत आशीर्वाद कले आमको आउ सम्मानित कले आमर हार्ट रोग चिकित्सा क्षेत्र में आमर कार्यकलाप मेला जो आज उद्घाटित होची सेटा को अटेंड करके हमको बहुत भल लगिला बहुत सुंदर पुस्तक सब ऑलरेडी आसीगला मेला रे बहुत ही भल इनिशिएटिव एटा पुस्तक लेखिबा और पुस्तक पढ़िबा गोटे बहुत ही सुंदर कला धीरे धीरे मोबाइल और टेलीविजन माध्यम पुस्तक निजर इम्पोर्टेंस जमती न हरई दो सो सेटा ये पुस्तक मेला बहुत सुंदर गोटे पदक्षेप जोटा कि आमर पढ़िबा और लेखिबा आर्ट टाकू जीवित रखिबो और आमर जो ऐतिहासिक एक्सपर्टीज अच्छी ओडिया मानकर विभिन्न लिटरेचर क्षेत्र में सेटा को सब बेले जीवित रखिबो ये कह मु पुस्तक मेला को बहुत मात्रा निजर कृतज्ञता और ऑल द बेस्ट कहबी। आपण विभिन्न स्थान में सम्मानित होइतबे ये जो ऐतिहासिक सहर ये पुस्तक मेला जो समिति आज जो आपन को सम्मानित कला से संपर्क कौन एटा गोटे बहुत ही स्पेशल फीलिंग कहीं ना देखंतु गोटे डाक्तर कौन इच्छा सी डाक्तरटे रोगी सेवा तार मुख्य कर्तव्य सेटा ही तापाई सबुठु जीवनर लक्ष्य आम छुआ बेले जो डाक्तर हाँपाई भावी था आम सेवा करूँ से उपलक्ष्य ही डाक्तर हाँपाई आगे जाई सो सेवा कलापर आम केबे भाविया समय मिल न था आमर पाखे सेवा पाई लोक मैंने आमको मन रखुच्च कि मन रखुना आम नेक्स्ट पेसेंट है जीवन में सेमती आगे चलता मझे मझे जो लोक मैंने मन पकईकि एमती आमको इनवाइट करती डाकती और सम्मानित करती कि एप्रिशिएट करती आम अल्प किसी अल्प कंट्रीब्यूशन हो पचे सोसाइटी आम किसी करूँ से गोटे बहुत ही माने आम गोटे मोटिवेशन बोली मु कहबी सेटा आमको आहरी एनकरेज करे जे आहरी परिश्रम कर आहरी सेवा कर जमती कि माने आमर ओडिशा रे हेल्थ केयर स्टैंडर्ड को आम जमती इंटरनेशनल लेवल नहीं जाई परिबा सो आपको गोटे मु बहुत ही गोटे पॉजिटिव मोटिवेशन बोली नेबी स्पेशली जटणी ऐतिहासिक सहर ये गोटे सुंदर पुस्तक मेला समिति तरफ इनवाइट होकिना ये पुरस्कार पाइबाटा मोर हृदय बहुत क्लोज है सब बेले मो जीवन जाक रहिबो। सार को आज सम्मानित करते सार को पाखे पाई सार परिवार को पाई से संपर्क कौन कह आम प्रति वर्ष किसी किसी युव प्रतिभा एवं प्रतिभावान व्यक्ति को आम साहित्य क्षेत्र में रहू सेवा क्षेत्र में रहू कि चिकित्सा क्षेत्र में रहू आम सम्मानित कर आज 22 वर्ष धरी आज 23 वर्ष आमर जटणी पुस्तक मेला जो प्रफुल्ल सार मानस संतान आज तार पदार्पण कर 23 वर्ष तेणु यही परिप्रेक्षी में आम जड़े युव प्रतिभा युव डॉक्टर एवं जड़े हृदरोग विशेषज्ञ जी आम समस्त प्रिय जे बहु रोगी को हृदरोग रोगी को जी सेवा क्षेत्र में विभिन्न सेवा जोगई देइछन्ती एवं सफलता हासिल करिछन्ती एवं जटणी बहु रोगी सार पाखे सेवा पाई डॉक्टर रितेश आचार्य हाथ में सेवा पाई तेणु जटणीवासी सार को बहुत खुशी आम जिते विषय सब जानिलु तेणु आम निश्चित भाव में संबोधित नक रही पार्लुनु जटणी पुस्तक मेला समिति निष्पत्ति कला नाई एभली जड़े युव प्रतिभा युव डॉक्टर को निश्चित भाव में हृदरोग विशेषज्ञ आम सम्मानित करूँ निमंत्रित करूँ जहाँ सी आम निमंत्रण रक्षा कर परिवार सहित मैडम पुओ आसी आम पहुंचते समस्त संबोधित करूँ बहुत भल लगे सागर व्यक्तिगत भाव में मिसिकी आम बहुत भल लगे जड़े आमायिक व्यक्तित्व जड़े बहुत बढ़िया सेवा क्षेत्र में बहुत सुनाम अच्छी जहाँ एभली जड़े व्यक्तित्व को आम गौरवान्वित मन करुचु आज जटणी पुस्तक मेला संबोधित कर आम जटणी पुस्तक मेला स्वयं गौरवान्वित। आपण जड़े वरिष्ठ सांबादिक आपण पुस्तक मेला भी गोटे सहभागिता आप रही आज जो डॉक्टर सम्मानित हेले
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ସେ ସମିତି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିଛି ଆଉ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କ କଣ କହିବେ? ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କଣ ରହିଛି କି? ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା କଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗତ 29 ତାରିଖ ଦିନ ହଠାତ୍ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଲା, ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଏସ୍ଜି କରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଡାକ୍ତର ମୋତେ ରେଫର କରିଦେଲେ ଆଇଦର ଏମ୍ସ ଅର୍ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ। ତ ମୁଁ ଆଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି, ଆମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ଡାକିଲି, ଦେଖିଲା ପରେ ଆଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ କୃତଜ୍ଞ ହେଇଗଲି, ମୋ ପାଖରେ କହିବାକୁ ଭାଷା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏତେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ତ ଏବେ ନିକଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ ହେଇନି, ସେଇ ହୃଦଘାତରେ ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ସେ ଭରସା ସାହସ ଦେଲେ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ଏତେ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ସେ ସେତିକି ସେବା ପାଇଛନ୍ତି ଯେ କି ନିଜକୁ କୋହବରରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, ପୁରା ଏକ ପ୍ରକାର ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ସେ ମୋ ନର୍ଭସନେସଟାକୁ ମୋତେ ପୁରା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏକଦମ ମାନେ ସାର୍ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଯେମିତି ବୁଝେଇକି ପଢ଼ାନ୍ତି ବା ବାପା ମାଆ ଯେମିତି ବୁଝି ପଢ଼ାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କରିଲେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୋତେ ମୋ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ସାହସ ମତେ ମିଳିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ ସେ ଭଗବାନ ନେଇକିରି ମତେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ। ପାଇଲି। ଅଳ୍ପ ପଇସା ଅଳ୍ପ ଔଷଧ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ମୋତେ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ନିରାପଦ, ମାନେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିଲା ପରେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅମାୟିକ ଯୋଉ ସେବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଆଜିକି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ସମିତି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଜଟଣୀରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା, ସିଏ ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଟଣ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ସୁସ୍ଥ ବି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଇଏ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆପଣ ଆଣିକି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ସହିତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ଅଛି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍, ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ଙ୍କର ଇଏରୁ ମୁଁ ରହିଛି। କମିଟି ଆମର ହୃଦବୋଧ କଲେ ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ବିହେଭିୟର, ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ମାନେ କଥା ସବୁ କଥାରେ ଅଛି ଡାକ୍ତର ନ ଶୁଣ କଥାରେ ରୋଗ ଅଧା ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ସେଇ ଡାକ୍ତର ବଢିଆ କଥା। ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ, ବଡ ଭାଇ, ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କଥା କହିଲେ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ଜଟଣୀରେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସିଏ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆଗାମୀ ଦିନେ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଏ ବଡ ଭାଇର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଥିଲା, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆଗାମୀ ଦିନେ ବି ରହିଥାଉ। ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହେଉଛି ବିବେକର ମେଳା, ଜ୍ଞାନର ମେଳା। ଆମେ କେମିତି ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ, ଆମର ବିବେକକୁ ବିକଶିତ କରିପାରିବା, ପୁସ୍ତକ ମେଳା ସେ ଦିଗରେ ବହୁ ଭାବରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ପୁସ୍ତକ ମେଳା, ଏବଂ ଆମେ ଏହି ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ, ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆଜିକାଲି ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯୁଗରେ କେମିତି ଛପା ପୁସ୍ତକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ମେଳା ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା, ଏବଂ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଏହି ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଟଣୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ। ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁ ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହେବା ଏବଂ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ।